إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمني ورحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Hari ini kita berada di hari terakhir dari bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal dunia atau berakhir di dunia ini kecuali dalam keadaan beragama Islam. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, Ramadan adalah bulan yang mulia. Ada dua hal, yakni kesehatan dan waktu luang. Waktu luang ketika kita berpuasa, waktu luang ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, waktu luang yang telah diberikan selama bulan Ramadan, kemudian diberikan kesehatan pula di dalam. Namun dua hal ini sering dilalaikan oleh manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperingatkan pula di dalam firman-Nya, wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi masa, kata Allah Subhanahu wa taala, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Semua manusia dalam kerugian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengecualikannya, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan mengerjakan kebajikan, wa tawassaw bil haqq, kemudian saling berwasiat di atas kebenaran, wa tawassaw bis sabr, kemudian saling berwasiat, saling menasihati untuk bersabar di atas keimanan, untuk bersabar di atas amal salih, dan untuk bersabar di atas al-haq. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, ayat ini mengajarkan bahwa berlalunya waktu, berlalunya Ramadan adalah saksi atas amal manusia. Ketika Ramadan pergi, maka yang patut dikhawatirkan adalah bukannya cepat waktu kita berlalu, bukan cepatnya Ramadan pergi dari kita, tetapi sedikitnya amal dan buruknya kualitas yang kita persembahkan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan, Ramadan yang datang membawa tujuan yang besar.
Kita tahu tujuannya adalah untuk membersihkan jiwa, mengampuni dosa orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Karena puasa juga, Ramadan juga bukan hanya sekedar menahan lapar, bukan hanya sekedar menahan haus, namun kita harus bersabar atas apa yang ada di hadapan kita dan kemaksiatan. Karena tidak akan bermanfaat puasa seseorang jika lisan, mata, dan telinganya tidak dijaga. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan lapar dan dahaga kita kalau kita tidak menjaga hati kita, mata kita, lisan kita untuk membicarakan orang lain dan seterusnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kita, menyebutkan bahwa manusia benar-benar berada dalam kerugian, kemudian Nabi SAW juga telah memberikan peringatan. Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfar lahu. Celakalah seseorang yang datang Ramadan kepadanya, kemudian Ramadan itu pergi, namun dosanya belum diampuni. Ini adalah sabda Rasul SAW. Celaka seseorang yang datang Ramadan, kemudian Ramadan wajib, sudahkah kita tunaikan dengan tumakninah, dengan khusyuk, dan kita gunakan. Kemudian bagaimana dengan sedekah kita hanya di siang dan malam hari untuk mengampuni dosa-dosa orang-orang yang meminta ampunan. Jangan sampai kita berputus asa dengan kelalaian yang telah kita lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengancam, wailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Maka mari kita perhatikan ibadah wajib kita jemaah. Puasa bisa kita ganti pada bulan-bulan yang lainnya, namun sholat kalau sudah berlalu hilang. Hanya kita bisa menggantinya dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelalaian yang telah kita lakukan. Maka jangan sampai Ramadan berlalu, ibadah wajib kita malah kendor, sehingga kita menjadi orang-orang yang merugi, yang tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah, infak yang telah kita keluarkan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mendapatkan hasil yang maksimal, kemudian mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kaum muslimin, jemaah rahimani wa rahimakumullah, mari kita merenungi apa yang telah kita persembahkan kepada Allah. Mari kita menghitung diri kita, sejauh mana ibadah kita, dosa apa yang telah kita perbuat, kemudian segera memohon ampun kepada Allah Jalla Jalaluhu atas dosa yang telah kita lakukan. Di hari yang terakhir ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segala ibadah yang telah kita kerjakan diterima di sisinya. Kemudian segala istighfar yang telah kita ucapkan, terampunilah dosa-dosa kita. Kemudian jemaah, mari kita perhatikan diri kita, keluarga kita, anak kita,
bagaimana ibadah mereka kepada Allah Jalla Jalaluhu. Karena kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas istri kita, atas anak kita, dan orang-orang yang ada di bawah pertanggungjawaban kita. Jangan sampai kita memiliki pahala yang banyak, kemudian mereka menuntut kita di yaumul qiyamah, sehingga kita ditukar posisinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita saling menasehati istri, kemudian mengajak anak-anak kita untuk taat beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kita hidup di dunia ini hanya persinggahan untuk mengumpulkan bekal menuju akhirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفينا بحلالك من حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا استقيموا واعتدلوا وصفوكم متواصل صفونا على صفة ربنا ورسوله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله
له حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Halo.